كان معكم في مثل هذا اليوم يوم مبكر أين الآباء والأبناء والخلان والمعشر أين من مضى من الملك والأسفار قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يزل صومكم معلقا بين السماء والأرض لا يسأل عما يفعل ربنا العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الخواص والخير بعثه الله نبيا ورسولا واصطفاه وليا طاهرا عربيا مشرفا معظما خرشيا صاحب المجد الأزهر والجد الأطهر والجبين الأزهر وخص بشقاقة عظمى في يوم المحشر اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد الجنة وهذه ولا أبالي إلا السقر أحمده في الأسائل والبكر حمدا ندفع به السوء والزرر ونؤمن بالدارين وبكتبه ورسله وبالقدر أشهد أن لا إله إلا الله من نفع أو ضرر خالق الجن والبشر ومنشئ أصناف الفطر ومحيي الأرض بواب المطر ورافع السماء بغير عمد ينزل ومزينها بكواكب يهتدي بها من استبصر الغالب على ما بطن وزهد عن إدراك النوازل وتخيلات الفكر رضي عن قوم أساءوا ثم أحسنوا فرضى من شرب وأكل إنما العبد لمن أخلص لله العمل ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيد لمن تاب ولا يعود ليس العيد لمن نسب القدور إنما العيد لمن سعد بالمقدور ليس العيد لمن ركب المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا فتنبهوا عباد الله وتذكروا الموت يا غافل اعتبروا وانظر إلى نفسك وتبصر أين أول وآخر أين من سام معكم رمضان الماضي والفطر أين من كان معكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين उठा गया फिर बुला के पूछे उसको बता मैं कौन हूँ तो फिर वही जवाब दे रहा है अंत अंत अना मैं हूँ तू है वही तकब्बुरी अल्फाज वही जहालती अल्फाज फिर अल्लाह को गुस्सा आया लेकर जाओ इसे फिर इसको भूखा प्यासा रखो तब उसको 100 साल तक नफ्स को भूखा रखा गया नफ्स को प्यासा रखा बता मैं कौन हूँ बता मैं कौन हूँ
तो अक्ल जवाब देती, कितना प्यारा जवाब है, कितना उम्दा जवाब है, कितना निराला जवाब है। अक्ल जवाब देती है, तू मेरा रब है मौला, मैं तेरा बंदा हूं। अंत रब्बी अना अब्दी, ऐ मौला तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। अल्लाह ताला बेइंतहा खुश हो जाते हैं, बेइंतहा खुश हो जाते हैं। अक्ल वाले का जवाब सुनकर और उसको अशरफुल मखलूकात बना दिया है। अक्ल देकर अल्लाह ने कहा जवाब सुनकर कि हम तुम्हें अशरफुल मखलूकात में बना देते हैं। और ये रुतबा मुकाम बुलंद जो मिला है ये हमारे सवाल के जवाब से मिला है। वाना अल्लाह ताला फरमाने कि मैं कौन हूँ, तो जवाब इजी मिल गया, आसानी से हमने दे दिया। अंत अब्दी जी, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला नफ्स से सवाल किए, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूँ। रमजान की तरगीब दी गई है रोजों की, इसलिए तरगीब की गई है कि तुम्हें जो सो तक़वा इख्तियार हो, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तक़वा वाले बन जाओ, लअल्लहुम यरशुदून, तुम रुश्द हिदायत वाले बन जाओ। अब अल्लाह सवाल कर रहे हैं नफ्स से, बता मैं कौन हूँ। अब नफ्स का जवाब सुनिए भाई। नफ्स क्या कह रहा, अंत अंत अना अना जी, अंत अंत अना अना। करने के बाद पूछा गया कि बता मैं कौन हूँ, तो जब नफ्स कहता है अंत रब्बी, करने के बाद पूछा गया कि बता मैं कौन हूँ, तो जब नफ्स कहता है अंत रब्बी, हजारों की तादाद में आते हैं, हम मिलजुल कर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे, दुआ को बड़ा कबूल फरमाएंगे। बहुत से रात है जो दुआ को छोड़ के चले जाते हैं। सलाम फिर खुदा जैसे हो गया